À Madagascar, la campagne de reboisement commence au mois de juillet et doit passer par plusieurs étapes. Tout d'abord, la préparation. Ce documentaire développe l'approche du PLAE, ou Programme de lutte anti-érosive, appelé approche paysage, conjuguant la protection des bassins versants et la restauration des paysages forestiers. Le PLAE en est maintenant à sa 6e phase, en collaboration avec ses partenaires. Actuellement, la situation à Madagascar est alarmante à cause du changement climatique lié aux activités et aux pressions exercées par l'homme. La menace de désertification se fait sentir dans certaines régions. Amin'ny 2030 mety ho tonga aty Haute-Matsiatra ny ahitana raha ohatra ka tsy mivadika zao lalan'ny fanombanan'ny tontolo iainana zao. Na dia teo aza ireo fotodrafitrasa fanondrana zany ireo barazy efa tafapetraka dia ohatrany hoe lao zany rano, lasa le rano indray no aty ambany an'ilay nivoan'ny barazy. Ny orana zany tonga dia rehefa morana ny andro dia direct dia agnatanimbary ny ranovohitra dia tonga dia simba ny tanimbary totosany ino moa ty ny atsangy. Pour faire face à cette situation, le PLAE œuvre pour la restauration des paysages et des forêts. La préservation des sols et des terres cultivables deviennent incontournables pour atténuer les effets du changement climatique et améliorer la sécurité alimentaire de la population malgache en collaboration avec des partenaires et les populations des zones d'intervention qui sont à la fois acteurs et bénéficiaires du projet. Le PLAE est un projet du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage financé par le gouvernement allemand à travers la banque KfW. Le PLAE intervient dans 27 communes rurales réparties dans 6 régions malgaches. Les régions de Diana, Bouéni et Betsibouk dans la partie nord à partir de 2019 et à partir de l'année 2023, le PLAE intervient dans la partie sud du pays, dans les régions Amurunmania, Haute-Matsiach et Yurumbe où nous avons effectué ce reportage. Amin'ity andian'ny fahaeniny ity dia vealaran-tany mahatratra 5,7 alina no tanjona ao anatin'ny 5 taona hatramin'ny taona 7,24 ka ireo commune 7,20 ireo no voakasika izany. Le PLAE collabore avec les services techniques des régions d'intervention et de nombreux partenaires pour restaurer d'ici à 2027 ces 45 000 hectares de paysages forestiers. L'approche paysage s'articule autour de l'établissement du reboisement communal, du reboisement villageois individuel, de l'agroforesterie et de l'amélioration des pâturages collectifs ou individuels durables. Ny fomba fiasan'ny tetikasa dia miandoha aloha voalohany indrindra amin'ny fitsirihana ireo tany izay ho hajariana. Izany hoe rehefa fantatra ireo commune izay hiasana dia zahana ihany koa ireo sahandrika izay manana fahavoazana ary tokony harenina ny tontolo manodidina ao anatiny. La première étape, c'est l'identification des terrains pour être sûr qu'ils n'appartiennent à personne ou qu'ils ne font pas l'objet d'une demande ou d'un litige foncier. Le service des domaines coopère avec le projet pour identifier les terrains à reboiser et octroyer le droit de propriété aux villageois qui aménagent des terrains en reboisement villageois individuel. Dia ao anatin'izay be dia be ny asan'ny arana tamin'ny PLAE hatramin'ny fitsirena tany ireny manahoana ny toetoetry ny tany ara-panjakana dia tonga hatraty amin'ilay fanampiana base tombontsoa hampitazona ny zo fizakamanana an'ilay tany na io titre foncier na karatana. La campagne de reboisement commence au mois de juillet
et s'achève au mois de juin de l'année suivante. Après l'identification des bassins versants à restaurer, on prend contact avec la population des communes d'intervention pour sensibiliser et identifier les paysans qui seront à la fois partenaires et bénéficiaires du projet. On délimite les terrains à aménager en reboisement communal ou en reboisement individuel, en agroforesterie et en pâturages améliorés. Les terrains de reboisement communal sont labourés au tracteur tandis que les terrains de reboisement villageois individuel sont labourés à la charrue. Vitsy amin'ny fitsirihana zany zay PLE vao afaka miditra amin'le toerana sy hanomboka ny tena asa amin'izay. Io fitsirihana io dia ny volana juin juillet no anaovanay azy. Vita amin'ny fitsirihana dia miroso amin'le tena asa amin'izay tsika dia ny voalohany indrindra amin'izany dia ny famokarana zanakazo. Ina dia mila fotoana maharitraritra ny fanaovana azy. Noho izany dia manomboka amin'ny volana oktobra tsika no mametraka an'le tanin-janakazo ambolena an'le zanakazo. La préparation et l'aménagement des pépinières pour le reboisement communal sont assurés par des prestataires rémunérés par le PLAE. Chaque commune s'engage à reboiser annuellement une superficie d'une centaine d'hectares. Ce reportage nous expliquera l'articulation de l'approche paysage du PLAE avec ses partenaires à travers les visites de quelques communes des régions Amroun-Manir, Haute-Matsiach et Yurumbe. Nous sommes à Vatutukan, commune de Soavne, dans le district d'Ambat-Ofinanjan. Soavne fait partie des 3 communes qui se trouvent sur le bassin versant autour de la plaine de Bemazemne. Bemazemne est une plaine risicole de plus de 1000 hectares, réputée pour sa fertilité qui permet aux paysans de faire 2 récoltes par an. Fahitantsika ny aty amin'ny Soavina sy Ambondromisitra dia tena misy lampo be le tany ary ny zavatra tena hoe misongadina tena tsisy mihitsy vitsy dia vitsy le hazo. Dia eo anatrehan'izay zany tena miainga be mihitsy le fikaolikan'ny nofon-tany dia lasa ny tanimbary ary tena misy fiantraikany ngeza be amin'le famokarana an'le vary satria ny atsangy tena mirotsaka ny daholo. Raha ny fahitantsika ny fiovaovan'ny toetrandro, misy ny oram-be sy ny sisa manimba ireo sahandriaka manodidina ny lemaka io, ka izany indrindra no ataony tetikasa ny programan'asa PLAE 6 ao amin'io commune voakasika ny lemaka Bemazemna io, satria dia mivoatra isan'andro izay fasimbana teraky ny rotsakorana izay, teraky ny riaka ka mahatonga ny fasika eny amin'ny tanimbary ka dia ny mbola tsy tody eny izay fasika izay dia fisorohana zany ity programan'asa ity ho anay ato amin'ny faritra. Au cours des mois de novembre-décembre 2023, la commune de Soavne mobilise la population pour préparer une pépinière de plus de 3000 jeunes plants comprenant plusieurs variétés d'arbres à croissance rapide comme l'acacia, le kaya et l'eucalyptus. Zay mahavita 12 na 13 ndray andro zay folo. Dia plate-bande raika mety misy zanakazo firy sa vao compte-nao? 900. Tena na risika ny olona zany ny amin'ity resaka fambolekazo ity. Profon'izay rehefa tao reny fanentanana dia misy moa ny fetra izay kendreny tetikasa dia azo lazaina hoe tratra ny tanjona ary mbola maro aza amin'ireo olona izay nanaovana fanentanana no mbola najanona hoe alay amin'ny taona manaraka indray vao miditra ao anatin'izay zavatra izay satria efa feno efa tratra zany ilay tanjona manoloana izay tao reny fanentanana. Les paysans partenaires assimilent les techniques qui leur permettent d'aménager leur propre pépinière. Ka mieritreritra anao ala vadimboly aho vary vohitra mieritreritra atao vadimboly dia resaka voankazo, paiso na sy manga. Zay zany no atao anelanelan'ny vary. Dia anay efa mahavita 300 ndraiky andro mahanamboatra azy. Dia ny anjara poko amin'ny tanimboliko ny anahy mako 5 amin'ny 30 arany ny amvelaran'ny tany hasiako dia
520 pony ho seseko hasiko ny zanakazo. Ny nahatonga ahy ho resy lahatra amin'ilay fagnetanana hoe hamboly vilogna zany le hainandro misy amin'izao fotoana zao matetika dia tsy misy vilogna rehefa tonga ny fotoanan'ny hainandro sakafo hoan'ny aomby. Nous sommes maintenant à Ambalava au Thiempari, dans la région Haute-Matziach. La situation est alarmante pour la région parce que selon les récents résultats des recherches scientifiques, la région Haute-Matziach pourrait devenir un désert dans une dizaine d'années si la destruction de l'environnement se poursuit. Ny tetikasa manahaka an'itony PLA io ty zany dia tetikasa vao natomboka tamin'ity taona ity ary misy tombontsoa be kokoa izy io zany tena marina amin'ny aty amin'ny fitalavam-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Haute-Matziach satria mampitombo ireo velaran-tany voavory ala zany ary izay no anisan'ny sehatra anankiray zany idiran'ny sampandraram-panjakana ny DRED moa zany amin'ny resaka fanamaitsoana ny faritra ary koa ny fampitomboana izay velaran-tany voavoly hazo zay. À Ambalavao, les forêts ont presque totalement disparu. Lorsqu'on demande aux habitants quel est le bois qu'ils utilisent comme combustible, voici la réponse. Barrata dia toboka zafa satria sa misy koa ny hazo dia tainaomba dia nefa zao sy misy an'ity dia magnategna ngay lefa aloha kelikely eo lefa afaky roa tao dia mety hanao fandresy hazo kineny sy ny sisa. Mariette habite à Bessoua. La commune de Bessoua et ses environs, situés à une vingtaine de kilomètres au sud d'Ambalavao, sont complètement déboisés. Pour commencer, le PLAE, en partenariat avec la commune, aménage des pépinières avec plus de 186 000 jeunes plants, comprenant plusieurs variétés comme l'eucalyptus, l'acacia et le kaya. Cette année, la commune de Bessoua envisage de reboiser 110 hectares de terrain. Voalohany raha ny eo amin'ny sehatr'asa ataontsika hoe fambolin-kazo fotsiny ohatra dia anisany ataontsika hoe fiarovana ny tontolo iainana ka ny tontolo iainana voaro dia anisany antoka fampitomboana ny vokatra ny hazo voavoly dia anisany miantoka ny fandanjalanjana ny fisian'ny rano ka ny rano dia tena aina na ny fambolena na ny fiompiana. Ny hazo voavoly ihany koa dia anisany ihany koa mamelona ireny loharano ireny dia fa zava-dehibe koa izay. Eo ihany koa ny fiarovana ny tantsika ndreka izany hoe mampitombo ihany koa zany ny ataontsika veleran-tany voavoly amin'ireny lemaka ireny ny resaka fambolen-kazo sy fiarovana ny tantsika ndreka. Eo ihany koa ny resaka fambolen-kazo dia anisany ataontsika hoe miaro an'ireny foto-drafitr'asam-pamokarana ireny ohatra hoe ny barage na toha-drano ny lakan-drano dia voaaro ihany koa amin'ireny satria andany fanjakana vola be moa rehefa fanamboarana an'ireny foto-drafitr'asa ireny dia anisany atao hoe ngeza be ihany koa izay. Ankoatra ny hazo vokarina ho an'ny commune sy ho an'ny olon-tsotra dia mamokatra ihany koa tsika voly hazo ho an'ny ala vatom-boly sy ho an'ny vilona ho an'ny omby. Ny hazo izay natao amin'ny sisin'ny tanimboly manodidina ny 4,000 sy 4,000 sy 1 hety zanakazo ho an'ny commune Iartsena, Vohitsoka ary Bessoua. La coopération avec le PLAE est également importante pour les populations des environs du parc national de Landjinj. Ka rehefa tonga ny programme PLAE zany dia manampy anay amin'ny fiarovana ny valan-javaboary satria ny PLAE moa dia manao an'ilay hoe restauration des paysages et forêts dia misy ala ety ivelan'ny valan-javaboary izay ampiasain'ireo vahoaka zany tokony hanaovana an'izay restauration zay satria efa misimba ireo ala any ivelan'ny valan-javaboary ireo. En plus du reboisement proprement dit, les habitants de Bessoua s'intéressent plus particulièrement à l'agroforesterie.
Hélène est en train de préparer son champ d'arachides qu'elle va entourer d'arbres fruitiers pour protéger les coteaux et les vallées rizicoles contre les érosions. Antikambagna misy zato mahery nay tompoko fa ao anatin'ny groupe misy 520. Tena mavitrika ny vehivavy dia zao hita maro zao misy hoe mamboly zao hitansika zao mamboly ny vehivavy mavitrika ka. Nous sommes maintenant à Ambalalouve, dans les environs de la ville d'Ambalavao. Ici, on trouve un bel exemple de préparation d'un terrain destiné à l'agroforesterie. Un vaste terrain en pente légère, comprenant des champs de manioc et d'arachides qui seront entourés d'arbres fruitiers et de champs de cultures fourragères. Le terrain est divisé en parcelles par des canaux ou fagnailloux qui favorisent l'infiltration des eaux de ruissellement et protègent les rizières qui se trouvent en contrebas. Fa rehefa tafapetraka tokoa izay zavatra rehetra tiana atao eto izay dia mino fa toerana iray izay azo akana tahaka ity zany rehefa afaka taona vitsivitsy, afaka herintaona, afaka roa taona dia mety toerana iray azo akana tahaka ity zany ho an'ny fanajarena ny toerana izay mitovitovy endrika aminy zany. Dia anisan'izay ty zany ireo atao karazana vitrine araka ny voalazanao izay ahafahan'olona mijery sy maka tahaka an'izay zavatra tsara azo alaina tahaka. Bon nombre de paysans d'Ambalavao choisissent de pratiquer l'agroforesterie. Ceux de Sakavir ou dans la commune d'Yarintsén ont déjà atteint l'objectif de cette année, malgré certaines préoccupations qu'ils ont en commun avec une bonne partie de la population rurale malgache. Anisan'ny tena sakagny lehibe aloha zany ary mametraka hiahy mpamboly ny fiovavan'ny toetr'andro indrindra fa ny tanin'andro zao. Raha hita mihitsy ary zay fa agnisan'ny hoe mampiahy ny mpamboly anazy zany dia matetika mamaky tratra ny mpamboly hazo ny safisian'ny orana ara-dalàna, ny mametraka hiahy ny olo maro zany le tsy fanagnany tany ara-dalàna zany hoe le taratasy fanagna tany. Izay zany mampametraka ny hiahy dia agnisan'ny saorana ny fitondram-panjakana moa zany fa ny commune Yarintsén dia agnisan'ny manana ny birao fotony fanana tany. Dia ireo tetikasa maro isan-karazany agnisan'ny magnetana ny olo miaraka aminay koa manao izay hampirisiny olo fagnamorana ny fanagnan'ireo taratasy tany ireo ny tasafa. Ce rocher, entouré d'une savane herbeuse, est la porte d'entrée de la région d'Urumbé, une région à vocation agricole et pastorale, caractérisée par une très faible couverture forestière. Amin'ny ankapobeny teo aloha raha jerena indray ny tompo-maso dia ny tainombo ny tena niainan'ny olona taty. Fa noho ny fiavin'le mpiavy avy any amin'ny faritra maro izay mila ravinahitra aty amin'ny faritra zany dia ny omby miavitsy, moa ny olona miamitombo dia noho izay antony izay dia izay ny olona vao mahatsapa hoe tena ilaina ny fambolekazo. Fa talohan'izay raha ny olona aty zany tena hoe tompon-tany origine aty amin'ny faritra bara, ry zareo zany amin'ny ankapobeny tena hoe nampiasa an'ilay tainomby ho kitay fatao fandrahoana sakafo. Cette situation explique que les habitants des 4 communes d'intervention du PLAE dans la région d'Urumbé sont sensibles aux questions environnementales. C'est le cas de la commune d'Ambatulaï, à une quinzaine de kilomètres de la ville d'Ious. Mahatratra any amin'ny 5 alina sy 3 hetsy ny zanakazo vokarina eto izay volena amin'ny tany mirefy 700 hektara mahery. Miteraka asa ho an'ny vahoaka manodidina eto anivon'ny commune izy ity satria nioezana olona vahoaka manodidina lahy vavy no manatanteraka ny asa ao anatin'ny pépinière. Les pépinières d'Ambatulaï et de 3 autres communes produisent de jeunes plants destinés à couvrir une partie du plateau d'Urumbé. Tamin'ity fomba fiasan'ny PLAE taty amin'ny faritra Urumbé rehefa nisy ny fitsirihana ireo tany teo anivon'ny commune anankiefatra voakasika iasan'ny PLAE dia tsy nitoerana anankiray izay ho tanterahana amin'ity taona ity ihany no nirefesina sy nitsirihana
fa tonga dia ny tanjona izay ho tanterahana mandritry ny taona 724 raha ny ao anatin'ny commune eto Ambatolahy dia misy toerana anankitelo ary ny voalohany moa zany itsanganantsika dia ny mirefy 162 hectares ary ny toerana faharoa 182 hectares ary ny toerana fahatelo 70 hectares. Ao anatin'izay ihany koa na tsy ny forêt communale ihany na ny alan'ny commune ihany no tanterahana tao anatin'izay fa eo ihany koa fametrahana ny maison de fond ny fametrahana ireo faritra rovana dia efa nitsirihana avokoa ireny toerana ireny. Raha ny commune Ambatolahy amin'izao fahatongavan'ny PLA 6 zao dia tena faly. Commune Ambatolahy moa raha hazavaina dia misy fokontany 520 fa io fokontany 520 mbola eo amin'ny fokontany 10 aloha ny tratra PLA iarana miasa amin'ity taona ty. Fa reo fokontany sisa dia tena liana ary mangetaheta mba te hiara-hiasa amin'ny PLA ihany koa. Zava-dehibe tokoa ny fisian'ny projet PLA 6 zao aty amin'ny faritra, indrindra fa amin'ny mahakasika ny resaka tontolo iainana sy ny fampandrosoana maritra. Zava-dehibe ilay izy satria amin'ny ankapobeny manenjika atsika any amin'ny 2500 hectares surface reboisée zany titenena. Fa amin'izao fisian'ny PLA zao zany dia lasa eritreretina mitombo be ilay izy ho any amina 4000 hectares. Les habitants d'Urumbé pratiquent le reboisement depuis les temps anciens, mais à la façon traditionnelle. Actuellement, les villageois comme ceux d'Ankazutelu, commune d'Andiulave, encadrés par les techniciens du PLAE, constatent les avantages de la pratique plus professionnelle du reboisement et de l'agroforesterie. Naharisika ny amboly hazo, efa nanao ihany ahay fa sisy mpaneta fa mahita ny misiry agny io, ka fa mizaly ny fandresy, mizaly ny hanaova tragno. Dia tamin'ny taloha zao, taina omby gna resina etoy. Sasy zava-dehibe. Jerena raha zay raha dinina, sy apro jusqu'à mifaramandimby agny zaly. Da aleo sika mba mamboly hazo. Gn'anay taloha ma zao da fa mbolena agny fa sisy meta sy nizao fa da fa zay tiana hagny azy. Fa gn'anay zany na hektara na ino sisy mezany zany fa tonga da alefanay agny na matevy na manify na magnino matevy zany tena raha. Ki zao hay zao mahaharaky anazy zao kininy kaiky ny hektara raiky. Satria misy fiofagnana, misy mpanentana. Urumbé est une région à vocation agricole et pastorale, ce qui explique qu'une bonne partie des habitants des villages comme Ambalani Rassambay et Ambunjumbe choisissent de pratiquer l'agroforesterie et l'amélioration des pâturages. Efa rehokanay eo tanàna aloha dia mariny manao an'ilay izy satria mitohanan'ny PLA resaka zanaka traka hay dia tapa-kevitra aby ny olona fa sady ho voky no hanagna tombo-tany ihany koa. Misy programme fambolevily koa zany agnatin'io satria gn'akata indesy hananjaky gn'aomby miasa satria hay zany tena miasa tany, aomby zany namanay miasa, aomby sarety ary aomby ahisaky. Ny aty ny loharanom-biliny hoe rofin'ny omby aty zany dia akata hoe ahitamborety ihany zany rofiny atyky. Ka amin'izao izy zany maigna sady doroan'olo ny doro tanety zany misy amin'izao fotoagna zao. Raha hoe ny fizalizalian'ny omby amin'ny sakafo zany dia eo amin'ny manomboka amin'ny volagna mandra-pahatonga ny desambra. Satria manko agny zay vao misy rosakoragna. Eo mahia zany ny omby dia maty. Na hoe omby mitondra voka regny zany, noho ny hiany zany dia maty izy satria tsy ampy sakafo. Le manque d'eau est aussi une cause de souffrance pour le bétail. Les bouviers et leurs troupeaux doivent souvent parcourir de longues distances pour trouver un point d'eau. Ainsi, la région envisage de renforcer la culture fourragère et d'installer des abreuvoirs sur plusieurs endroits du plateau d'Urumbé. Eo ihany koa ny fametrahana toerana fisotrodrana omby zany na ny abreuvoir any anatin'ny kijana any izay tena mamaha olana be satria ny omby raha mandeha hatramina 10 kilometatra vao mahita loharano dia rehefa apetraka eny anivon'ny toeram-piraofana reny fisotrodrano reny amin'ny alalan'ny fandaran'asa dia tena mamaha olana be dia be ary hita amin'ny
mampitombo sy ny fiatsaran'ny fiompiana omby ato amin'ny faritra Orombe. Actuellement, les habitants de la région d'Urumbe sont sensibles à la protection du parc national d'Issal et à la restauration des couvertures végétales des plaines entourant la commune de Ranouir et le massif de l'Issal. C'est le cas avec cette plaine de Vatambe dans la commune d'Andiolave, à une trentaine de kilomètres de l'Issal. Nisan'ny toerana nisy ala izy ity raha araka ny tantara ka nisan'ny matimatesan'ny vahoaka manodidina amin'izao fotoana izao ny fiarovana an'izy ity. Raha jerena ny velaran-tany tsirihana tao anatiny ity dia nirefy teo amin'ny maherin'ny 320 hektara. Rehefa nijerena ny zavatra tao anatin'izay na ny tany ambony ka hatrany amin'ny faritra ambany any dia misy fiveloman'ny olona be dia be ao anatin'izay. Ankehitriny nefa izy raha araka ny tantaran'ny olona dia tena famena tokoa ny rano sy ny zavatra rehetra tazana teo aloha ka tsy tazana zao intsony amin'izao fotoana zao zany, ka izay ny tena mahatonga ny olona ametraka an'izay hoe fiaro an'ity toerana ity. Madagascar National Park zany efa dia manana andraikitra hampandroso ny vahoaka manodidina azy, hitondra tosika ao amin'ny fampandrosoana. Ka rehefa tonga ny tetikasa PLA dia mifandraika indrindra amin'izay ataoko hoe tanjona napetraka Madagascar National Park dia ny hampivoatra ny fari-piainan'ny olona manodidina ny valan-javaboary, satria ny PLA raha ohatra hoe misehatra amin'ny fambolea-kazo sy ny karazany maro dia tafiditra amin'izay fampivoarana izay, satria manomboka amin'ny fikarakarana an'ireny zanakazo ambolena reny dia efa misy tombotsoa raisin'ny olona manodidina ny parka, satria misy atao hoe tambiny an'ireny olona reny. Les habitants des zones et communes d'intervention du PLAE commencent à prendre conscience que la préservation de l'environnement et le reboisement sous ses différents aspects, comme le reboisement communal et l'agroforesterie, sont incontournables pour assurer un développement durable aux différentes communes et régions et à Madagascar en général.